अथ तृतीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा वालुका पङ्कधूम तमो महातमः प्रभाभूम्यो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रिपञ्चोनेक नरकशतसहस्राणि पञ्चचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणामदेह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरिदुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरिदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या तेष्वेक्त्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभनामानो द्वीपसमुद्रः द्विर्विष्कम्भा पूर्वपरिक्षेपणो बलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत हरिविधे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषदनील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्यरजत हेममया मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुण्डरीक पुण्डरिका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहरिधितिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्या पल्योपम स्थितया सा सामानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्य हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगा द्योर्द्योः पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्वापरगः चतुर्दश नदी सहस्रपरिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुणविस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तरा दक्षिणतुल्यः भरतैरावतयोर्वृद्धिर्ह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूम्योऽवस्थिताः 1 2 3 पल्योपमस्थित्यो हैमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विधात्किखण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्या आर्या मिलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः निरिस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते त्रग्यो निजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः।